बीजेपी पेन रजनी हांसे पी कांग्रेस पेन जिलिना तिसोपी कांग्रेस पेन सारिका तिसोपी कांग्रेस पेन काजक इंकी पी कांग्रेस पेन ग्लोरिया इंकी पी कांग्रेस पेन रीना हांसे पी कांग्रेस पेन हिलेन जेन कुकी कम्युनिटी पर आज यात मास जॉइनिंग होबो बोली यात मोग लिस्ट पठियाइছে গটিকে আপুনি যদি ইয়াত আছে তেনলে আপোনাৰ নাম দুইটা ইয়াত স্টেজৰ পৰা আমি কম হিলেন গিবজেন কুকি বিজেপি পেন रोमेन इंकी बीजेपी पेन सोदार दे बीजेपी पेन हांगलियात किपजेन उठनी आपनाक মই দেখিছিলো किपजेन हांगलियात किपजेन আগত লৈ আহিব चंद्र रंपी सेंगलों टोपी सुरेश तेरांग प्रणम रंपी फुचक्र मणिराम हांसे बिदा टोपी मिली कपी कारें बेपी काजू तेरांपी हांगरी रंग फारपी थनबे पुलिस स्टेशन पेन सुरपथा पेनो हेल दोमेन दाजुइना गरम इंकी बीजेपी पेन मन इंकी बीजेपी पेन सैमसन इंकी बीजेपी पेन राजन इंकी बीजेपी पेन जॉर्सी इंकी बीजेपी पेन धुनसे इंकी बीजेपी पेन लेंगुनसो इंकी बीजेपी पेन सारसी इंकी बीजेपी पेन दारसी इंकी बीजेपी पेन संजय इंकी बीजेपी पेन रिसो इंकी बीजेपी पेन फारकी इंकी बीजेपी पेन मंगल इंकी बीजेपी पेन क्लेंगदुन इंकी बीजेपी पेन सुरेश इंकी बीजेपी पेन जेनसिंग रोहांग बीजेपी पेन सुरेन रोहांग बीजेपी पेन दौरसिंग रोहांग बीजेपी पेन सिंगारी रोहांग बीजेपी पेन लंकिरा रोहांग बीजेपी पेन मोहन रोहांग बीजेपी पेन जोनाहान से बीजेपी पेन बीरेन रोम्पी बीजेपी पेन मार्था इंकी बीजेपी पेन थेरेसा रोम्पी बीजेपी पेन रिया मलिन तेरंग पी बीजेपी पेन रूपुही तेरंग पी बीजेपी पेन हुनमिली इंकी पी बीजेपी पेन कादम इंकी पी बीजेपी पेन बसापी रोम्पी बीजेपी पेन लोकिसर इंकी कुरुसार बीजेपी पेन दाविद हंजो बीजेपी पेन सेम तेरन बीजेपी पेन प्रिसिला सिनारपी बीजेपी पेन शिल्पा रोम्पी बीजेपी पेन करेंग तेरन पी बीजेपी पेन प्रिया हांसे पी बीजेपी पेन जॉन तेरांग बीजेपी पेन सिर वमु पीएस पागलांसो नंबर 2 रोंगिमी चार्ज पामे न दे हांग जोरिथा सिर वमु पीएस पागलांसो नंबर 2 सुरपथार पेन हीरा रोंफार पानीराम तिमुंग एसडीएफ ओमर टकबी गौतम इंकी कांग्रेसाई महेश्वर इंकी कांग्रेसाई पेन मोरसिंह बे कांग्रेसाई दीपसन बे कांग्रेसाई केन तेरन बीजेपी दोरो तेरन एसडीएफ कांगुरा रोंपी साठेबे रूपमिली रोंपी लाटा रोंपी निर्मा इंकी कावे तिसोपी बीजेपी पेन सिंधु बेपी बीजेपी पेन शेरलिन बेपी बीजेपी पेन रूपदा रोंपी कांग्रेस पेन मिनांसो रोंपी कांग्रेस पेन रीता बेपी कांग्रेस पेन मलती किलिंगपी कांग्रेस पेन सिका तेरंगपी नोना बागे सर डेंगपन पो लाके आमेन नंकेले तुमान हां पन बांगबो मदे अपर कोमलो मालती किंगपी कांग्रेस पेन सिका तेरंगपी लातलो पेन निमाली नाली रोंपी बीजेपी पेन मोहन तेरन बीजेपी पेन मंगल सिंह की कांग्रेस पेन लंकी तिमुंग कांग्रेस पेन नंबर 3 दिलावलन पीएस सिंह सिका रोंपी पूर्णिमा तेरंगपी जीत टोपी अर्बन किलिंगपी फुरका रोंपी
Manik Terang BJP pen, Sunil Pangjo BJP pen, Waisong Hanse BJP pen, Mili Timongpi BJP pen, Basa NDP BJP pen, Blas Dina Terongpi. Lapen Borsing Kiso BJP pen, Babu Rompi BJP pen, Kison Terang BJP pen, Barson Terang BJP pen, Samson Topi BJP pen, Mondili Terang BJP pen, Bijoy Terang BJP pen, Harsing Terang BJP pen, Sarhon Pangjo BJP pen, Manuel Topi BJP pen, Rajan Topi BJP pen, Jensing Kiso BJP pen, Wedok Timung BJP pen, Wilson Ronghang BJP pen, Longki Teron BJP pen, Moja Singh Timung BJP pen, Sarlongki Kiso BJP pen, Rajiv Teron BJP pen, Anjali Timongpi BJP pen, Moila Bepi BJP pen, Rojuni Hansepi BJP pen, Jilina Tisopi BJP pen, Sarika Tisopi BJP pen, Kajok NDP BJP pen, Florina NDP BJP pen, Rina Hansepi BJP pen, Helen Kipjen BJP pen, Romelinki BJP pen, Apen Paklang So number 1 PS pen, Ren Singathar BJP pen, Sularam Topi BJP pen, Mili Terang BJP pen, Kapian Rompi BJP pen, Katimong BJP pen, Om Buteron BJP pen, Om Serang BJP pen, Singtu Bepi BJP pen. Surupathar Dotulang, Sate Pangjo PS pen, Nadi Tonggun, Om Taro BJP pen, Ruksing Taro BJP pen, Sundor Rongphar BJP pen, Mongol Terang BJP pen, Manu Singhi BJP pen, Bapa Rompi BJP, Bapu Rompi BJP pen, Lokhian Se BJP pen, Kolom Singh De BJP pen, Mongol Singh Timung BJP pen, Mina Bepi BJP pen, Manai Timung BJP pen. Lan hello. Lapen Vidya Singh Terang, Wapong PS, Surupathar Pelo, Alali Vidya Singh Terang, BJP Pelo Lata, Apias ke Surupathar, Waisong PS pen. Lasin non ke sar je kathar masi ke den koi pasi chune ni polo. APS Jansi lo, APS Jansi lo, Emperor Lawati, Emperor Lawati, APS Jansi आया लो बा, APS Jansi आया लो बा, जय कथा आया लो बा, जय कथा आया लो बा, Bukan LSI na APS Jansi pangkang nang ma, APS Jansi bangka kopi nang ma, APS Jansi pangkang nang ma, Emperor Lawati, Emperor Lawati, Namaste, Namaste, Sheikh Sidulong, Sheikh Sidulong, Tribal Unity Long, Tribal Unity Long, Ingloso sa kompandang ng ma, Ingloso sa kompandang ng ma, Ingloso kepeng dowe dopet po ma, APS Jansi hayan lo ma, APS Jansi pansa kopi po ma, Emperor Lawati, Emperor Lawati, no namaste, Sheikh Sidulong live, Sheikh Sidulong live, Border constituency long live, Border constituency long live, Aleng Kesar long live, Sarbura Kesar long live, Risonim so long live, Risonim so long live, Roga Sarja Kompandang na ma, Roga Sarja Kompandang na ma, Emperor Lawati, Emperor Lawati, Surupathar constituency long live, Surupathar constituency long live, Bokadal constituency long live, APS Jansi long live, Aleng Kesar long live,
Risonim so long live. Nimali long live. Jay Katha long live. Alenke Sa long live. Risonim so long live. Nimali long live. Hempek Loladi. Hempek Loladi. Jay Katha long pahay na lo. Jay Katha long pahay na lo. Jay Katha pansa kong pipidun po mo. Jay Katha pansa kong pipidun po mo. APSLC long live. APSLC long live. Section long live. IWD long live. Cookie tribe long live. Cookie tribe long live. Rema tribe long live. Daro tribe long live. Diwa tribe long live. Dibasa tribe long live. Kasi tribe long live. Bodo tribe long live. Adivasi tribe long live. Hempek Loladi. No Namaste. तो इनिसी था लासारफान रीचा डेपेन नरंग दुफान रिपोर्टर तुम लंथिया दुई फूल असी रीचा डेपेन के देंगां से कतो को पता तुम मान पिसना रीचा डेपेन कतो को बे टोटल के 400 बा हुई सा अप्रोक्सीमेटली 400 सेदा नंकेले तुम उन्हें तुम दो कोकलो कांगे पेलमा टिंग सामरी था दे सर पान मालूम थे कर दी ता आस्ते আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল হিসাবে আঞ্চলিক ৰাজনীতিক দল হিচাপে আমি অসমত 15টা অপজিশ্যন পাৰ্টি ফৰাম ইউনাইটেড অপজিশ্যন পাৰ্টি ফৰাম আছে আমি সেইটোৰ মাজতে আমিও আছোঁ লগতে আছোঁ আমি CA ওপৰত UCC ওপৰত ফাইট কৰি আছোঁ এইটো ৰিপিল কৰিবলৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট মাত্ৰ অসম বুলি কথা নাই কাৰ্বি আংলং বুলি কথা নাই কিন্তু নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ট্ৰাইবসকলৰ আদিবাসীসকলৰ মাটি আৰু জাতি ৰক্ষণাবেক্ষণা কৰিবৰ কাৰণে আমি একগোট হৈছোঁ আৰু এই ইলেকশ্যনত বিজেপি যিটো বিজেপিটো এণ্টি পিপল পাৰ্টি হয় আৰু কমিউনেল পাৰ্টি হয় আমি সেই ইয়াত থকাটো আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণৰ পৰা বা ইণ্ডিয়াৰ পৰাকে এইটো বেনিছ কৰিব লাগে নাইকিয়া কৰি দিব লাগে এইটোহে আমাৰ এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভ আৰু ইয়াত যিমান ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগে আমাৰ সঁচা কথা ক'লে আমাৰ কমন পিপুলটো ডেভেলপমেণ্ট একো হোৱা নাই এতিয়াও এতিয়া এইটো এটা কেপিটেলিষ্ট চিষ্টেম চলি আছে মাত্ৰ ধনীসকলকে কণ্ট্ৰেক্টো দিয়া হয় দুখীয়া মানুহবিলাকে কণ্ট্ৰেক্ট ল'লে বিলটো নাপায় কিন্তু ধনীসকলে যিটো কণ্ট্ৰেক্ট ইয়াত পায় তেওঁলোকক বিল পৰ্যন্ত সোনকালে দিয়া হয় সেইটো আমি দাবী কৰিছোঁ এই চিষ্টেম কেতিয়াও থাকিব নালাগে আমি এই ওৱান মেন শ্ব' ইণ্ডিয়াৰ যিটো ওৱান মেন শ্ব' ডিক্টেটৰ এই মোদী ডিক্টেটৰ চলাই আছে মোদীটো RSS ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই মনুস্মৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে হাই কাষ্ট চিষ্টেম এইটো চলাইছে সেইটো আমি নামানো
কাৰণ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট স্পেচিয়েলি আমাৰ ইয়াত কাষ্ট ছিষ্টেম নাই, আমি সকলোৱে সমান। সেইকাৰণে এই সমান ইকুৱেলিটি বিফৰ ল, ইকুৱেলিটি, ইকুৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ইকনমি, এইবিলাকৰ কাৰণে আমি ফাইট কৰি আছোঁ, যুঁজি আছোঁ। ইলেকশ্যন যদি আমি জিকোঁ তেতিয়াহ'লে সকলোকে আমি ভালকৈ চাম, সমান চকুৰে আমি চব চাম, আৰু এই ডিক্টেটৰ ছিষ্টেম আৰু নাথাকিবলৈ আমি ফাইট কৰিম আৰু যুঁজিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আজি বৃহৎ জইনিং হৈছে APSC। হয়, ইয়াত এই হানজাংলাংছু বুলি কয়, ইয়াত হানজাংলাংছু, আগতে হৰিয়জান বুলি কয়, একেই কথা হানজাংলাংছু। ইয়াত আমাৰ 5,000কৈ বেছি মানুহ গোট খাইছে। ইয়াত more than 400 families, বেছিভাগে BJPৰ পৰা আৰু কংগ্ৰেছ আৰু ASDCৰ পৰা ইয়াত আমাৰ APSLC লৈ জইন কৰিছে। আজি আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কাৰ লগত হ'ব বুলি ভাবে? প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাটো BJP লগতেহে হ'ব। BJP কেণ্ডিডেটটো একোৱেই নাই, তেওঁক মাত্ৰ প্ৰপ আপ কৰিছে। বংগসেনা RSS গ'লে তাক প্ৰপ আপ কৰি থৈ দিছে, তাৰ একো কোৱালিটিটো নাই। তথাপি তেওঁলোকৰ টকাটো বহুত আছে, সেইকাৰণে। আৰু ইয়াত বংগসেনা আৰু নৰ্দাৰ্ণৰ পৰা অহা মানুহ বহুত আছে, সেইকাৰণে এই BJP তেওঁলোকে ছাপৰ্ট কৰিব কিছুমানে, সেইটো বুলি আমি ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে আচল যুঁজাটো আমাৰ এটা ফালে চব ট্ৰাইবেল মানুহ আৰু আদিবাসী মানুহ, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহ আৰু নেপালী মানুহ এফালে থাকিব, আৰু এটা চাইটো এই হিন্দী স্পিকিং আৰু বংগসেনা লিডাৰ্ছ সেইবিলাক থাকিব, এই দুটা গ্ৰুপ। কাৰণ এতিয়াতো মডাৰ্ণ যুদ্ধ, এইটো মডাৰ্ণ যুদ্ধ। আগৰ দিনত যুদ্ধ বুলি ক'লে আমি তৰোৱাল বন্দুক লয়, আজিকালি আমাৰ বন্দুকটো এই ভোট দিয়াতেহে আমাৰ বন্দুক, ভোটটোকহে আমাৰ AK-47 আৰু আমাৰ বম। আৰু এইটো বম আৰু AK-47 মডাৰ্ণ যুগৰ বম আৰু AK-47 ডেম'ক্ৰেটিক যুগৰ, সেইটো আমি ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। সকলো ট্ৰাইবেল আৰু খিলঞ্জীয়া অসমীয়া, নেপালী আৰু আদিবাসীসকলে ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব এইবাৰ বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।